Ассалаумалейкум, урматтуу мекендештер. Караңыздар, бүгүн Сокулук мал базарындабыз. Күнүгө жекшемби 11 июнь 2021 жыл. Жем чөптөр тартмакчымын, биринчи видео. Достор, видеодон алыстабай суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Эми базар башталды. Саат 6:30 7 болду еще. Az çöptör жака барабыз. Лагеракта ким? Канчан экен жүгөрү? Жүгөрү канчадан жүгөрү? Канча дейт? Ой, урукка дейм 32. Арпа, будайлар канча экен? Канча? 32, 30. 32, 30. Жемдер да көтөрүлүп кетиптир го баасы. Канча болду экен? 26-дан. Бул не, арпа, будай? Будай. Будай 26-да. Буйрук будай турган. Сизде апа. Çöptөрдүн баазын тартайын деп бердим. Çöp башталды. Канча экен азыр сурайыкчы. Айтабы эми. Видеодон коркчу эле. Assalamu alaikum. Канча болот деген чөп? Я. 400 беделер, а? Арпа канча болот деген? Bedeler 400. 400'den düşmeyizin ara? Düşmeyizin ara. Целый машина. Слешевиз дейт mi? 400'den. Машина менен алса түшсе керек. Assalamu alaikum. Сертке эмес пи? Жок. Я мо канча 400 болот да? О. Так, арпа. Нелер какта экен эми? Assalamu alaikum. Arpa kançadan bolot saman? Buğday saman. Ha, buğday 200'den ha? Buğday saman 200'den. Lan düşesиңер, түшпейсиңер? Солому какую цену? Köy alsa çöz deyt. Buğday saman. Bazar alamı деген? Так. Бүгүн чөп да көп экен. Эртемен эл уктап атат го дейм булар еще. Мынакей. Буğday бар, арпа? Буğday. Самана 190. Бул кандай машина алса, целый. Түшөсүңөрбү? 185'ten болот, а? О, беде канча болот экен? 430. Бұл таза окшойт а беде? Аралашкан эмес, таза беде 430. 350 беде, а? Экинчи кос па? Экинчи. Беде 350 дейт, экинчи кос. Вот, кимдики экен булар эми? Так. Бүгүн чөп көп экен. Базарда. Четтен тартып түшейин. Кайра сурап. Бир жерде 350 дейт. Assalamu alaikum. Тоо чөбү? Канчадан сурап атасыз? 300. 300'ден түшөсүңөрбү? Мисалга, целый машина алган. Я. Слешевиз, а? Так, 300 сом. Тоончу, табиғи чөп. Канчадан болду экен? Токтоп туруңуз. Аша. Сиз өлүп кетип, кайталбай. Байга ток. Мына 400'ден кетти мына беде. Бурун. Жакшы экен, чоң-чоң, а? Так, булардын ээси уктап алат. Саман.
Az daha hayrat Давай, айдаң, кетті. Arpa saman buğday mı? Assalamualaikum. Qanchadan so'radasizlar? 220. Sözüngөр bularni? Ey, tezkere. Qaysi kanalga chiqamiz? Bozor alamı degan. Sözüngör sanasin, например, mashina, sevoy mashina alinganda. Qanchadan bo'ladi? Yaqinroq bo'lsa 200 so'mdan beraman. Ya, Yaqinroq bo'lsa 200 so'mdan beraman. 200 so'mdan berasizmi? Yaqinroq bo'lsa. Arpa saman 220 deb so'radi. 200 so'm berem dedi. Ne olgan? Tak. Var ne işini tarttık. Qancha so'radasiz buradan? Kaç 400? Ступка будет? Все, будешь брать? Да. Qancha? $190 bo'ldi dedi. 590. Bitti mashina bilan olsa. Qarangizlar. Ular işe uxlayotgan turlik. Xudo. Ha, bediler 390 bo'ladi dedi. Arpa 200 so'mdan. To'nca 300. 10 tushadi. Bu ham so'ralayotgan bahsi. Qara tushadi. Biraz. Murat, samandar qanchadan bo'ladi? Arpaniki bormi, yo'qmi? Arpa saman. Qimmatroq buğday samanga qaraganda. Biraz. O bilet çöt kelgan. Shunday bo'lgan bu. Bugun 11-iyul 2021-yil. Soqliqdamiz dostlar. Endi qo'ylar joyga qarab, birinchi video çöp bo'ldi. Çöp. 9150 qo'z ekan, ha? Erkak qodaymi? Erkak. 9150 ga olindi buni. Qarangizlar. Çöp 400 dedi. Saman 250 20. Oho. Qanchadan bo'ldi ekan? Ya. 30dan 6 var. Sizniki qancha oldi aka? 9000. Alangan bağlar. Qancha berasiz? So'la. 420 deb so'radim. 20 ming. Qancha kerak? Ya, berib ko'ramiz bayka. Hozir. Aytchi. Hozir bayka. Urg'ach to'qdi ekan. Ani yalnala baqqan Shu qo'zuvi. Oldingizmi? Берем, axir qisqa. Qancha so'radasiz? 800 so'rasham. Shoshil qo'yasiz. Aral qayerga? No, Aral ближний Aral. Maktabga tegdi. Oldingizmi? Hozir. Qancha oldi? Qancha oldi ekan? 12 deydi, 12 ming so'm. Semiz qo'z ekan. Tak. Jugur qancha so'radasiz? 30 dana. Jemga bular, ha? 30. Dostlar, videoni oyoqdasiz, video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentariyada qoldiringizlar. Video kanalga qattiq olganda unutmangizlar. Qancha oldi ekan aka? 6,5 dan. Oldingizmi? Ha. Tez sotasiz. 6,5 ming so'mdan. Erkek urg'achi ular. Erkek. 2 oylik qo'y deymi? 2 oylik qo'zlar erkek. 6,5 ming so'mdan so'rab turib aka. Aka qo'zlar keldi da. Qanchadan so'rayapsizlar? Qanchadan so'rayapsizlar?
6,5-7 чарбап койлор козулар. Достор, видеоны аяктайбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.